This is FBC Radio. You are listening to MPC Radio. Karibu tena kupata kipindi cha majadiliano kwenye Radio MPC. Mimi ni Baraka Munyamfrerite kwenye ambaye natukutangazia hapa, na leo tunazungumzia hali ya usalama na ya kihuda katika mkoa wa Bukombo mtani Ruchuru, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo tuna kiongozi wa mkoa wa Bukombo Bwana Erite Kahombo. Tunakuja na mwingine, tunakuwa na Honorable Chimboni, mchaguliwa wa mtaa wa Ruchuru, Honorable Muhozi Emmanuel. Hello, Honorable Ngaruye. Honorable, unakuwa mchaguliwa mtaa wa Ruchuru kwa sasa, na tuambie hali ya usalama katika mtaa wa Ruchuru kwa en general na katika mkoa wa Bukombo kwa sasa inakuwa je? Asante sana bwana Jimmy. Hali ya usalama ndani ya Ruchuru haiko mzuri kwa sababu iko karakterize na kidnapping na mameurtre za kila siku za waraia na trakaseri ya raia wako tracasserie unique causée par les militaires, les groupes armés, et donc en général population est tracassée, insécurité iko fasi yote mtoto wetu. Sawa. Hasa kwa sasa imepita miezi zaidi ya 5, kuna maoperation ambayo yanapatikana katika mkoa wa Bukombo kati ya FARDC na wasaka wa na mgambo wa SMC na wa FDLR. Wewe kama mchaguliwa wa Ruchuru, kwa sasa hali huko inakuwa je? Bon, kuhusu maoperation yanayofanyika ndani ya sheferia ya Bwito, bon, tunasema hatuna ya kufanya kwa sababu hiyo haiko operation iko prevu mukadre yetu ya wadepute. Kwa wadepute ni wa representa population, na population ayo ndani ya maoperation inakuwa ndani ya Bwito inakutana kama haiwasaidie kwa sababu ukaingia ndani ya groupement ya Bukombo, ndani ya groupement ya Kiho, ya nani ya Tongo, ndani ya groupement ya nani ya Bambo, unakutana kama population inauzika sana kwa sababu operation inafanyika haiko za kuwasaidia. Vitu najua population ya territoire ya Ruchuru inateseka depuis gouvernement ya Rwanda au pouvoir ya Rwanda ya 1990 yanataka kupandia pale, population iliendelea kuteseka kwa sababu ya maoperation mingi. Hello? Nafikiri za Honorable Ngaruye. Operation zinakuwa kulinda FDLR ndani ya RDC kipa kimamu Ruchuru, lakini unakutana ni maoperation inakuwa contre population congolaise, na ndio unakuta population ya mingi shakimbilia Uganda, na wengine wenyewe wako Uganda wako mmakao za Mkongo, na watu wengi hawasome, shida ziko nyingi. Et donc population congolaise inateseka sana kusikia kama operation yenye inafanyika, kwa sababu hiyo operation inasaidia, na malheureusement na gouvernement yenye zinakuwa pale kuanzia ile gouvernement ya Kabila mzee yenye ilikuya. Kabila mzee alikuya na wenyewe walifanya mauaji mengi ndani ya Ruchuru. Akisha toka kulikuya mtoto wake ambaye ni Joseph Kabila
na yakaendelea na wale ambao walitesa watoto wa uchuru. Lakini apre tunakuya Tshisekedi, naye tunaona kama politiki yake haiko ile ya kusema isaidie raia, ni ile ya kusema isaidie wale ambao waliendelea kuua raia, na ile inaendelea kunani kuzikisha wakongomani wote ni partema wanani wa serikali hii, kwa sababu haone changement fulani. Honorable, wakati nasema wale unatafuta maanisha watu gani? Wale ambao walianza kuharibisha Kongo. Ni kama mchaguliwa wa Ruchuru, na hiyo kama serikali hii ilianza kuharibika kuanzia mwaka wa 1996. Nikusema afanye sisi kulikuwa problemi zake, lakini hapana sisi problemi ziliacha kukua za uongozi mbaya tu, lakini kwa sababu yako problemi za mauaji na sisi mpaka leo watu Rushuru apar uongozi mbaya waliishi sasa mauaji ya kila siku. Nikisema wale ambao wenyewe walikamata nchi waliongeza problema za Mobutu, waliongeza hako mauaji ya kila siku, na leo kusikia mtu alimuua na masasi haiko tena shida. Aloroke zamani kutoka Mobutu ilikuwa haisikilizane mzuri kusikia mtu alimuua na masasi, na leo ishakuwa normal. Et donc wanyo wanaongoza leo wanakuwa pia kwa Mobutu, na ile inauzimikisha wa population yote na sisi wa depute, na tunasema kama donc tuko situation niko pire que Mobutu. Honorable kidogo, Monsieur Héritier. Honorable Donnet. Oui, Monsieur Héritier, nitarudia kwa honorable kidogo, Honorable Ndaruenje, unamtazama gani kwa hiyo jambo? Ni kusema kwanza, unajua wakati mtu amechaguliwa ni kweli amekuwa ameenda kuwakilisha raia, na ile yote ambayo honorable ametoka kusema na ninasema kuwa amesema kweli, na ile ambayo amesema ni ile ambayo tumekuwa tukikutana kwenye vijiji sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu. Ni kusema kwa sasa raia kwa upekee, raia wa mtaa wa Ruchuru na hivyo nchi inasema katika mkoa wa Bukombo, raia ni kusema wanateseka, na mateso ya raia imefika kipimo kuanzia hiyo mwaka wa 1996 hadi sasa. Imekuwa kukimbia, imekuwa vijiji kulunguzwa, na hiyo imekuwa yenye pia kuleta huzuni kwa sisi wanaharakati wa haki za binadamu, na ndio maana utakuta tumekuwa tukipendekeza kukue korti kuu ya kisheria ya upekee ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili hawa watu ambao wameendelea kuwa wakitesa raia wafikishwe kwenye mahakama. Ni ukweli hiyo mambo ambayo mchaguliwa Honorable Ndaruyenje ametoka kusema hapo, ni kusema ni mambo ambayo yamepatikana katika mtaa Ruchuru, ni mambo ambayo yamepatikana katika vijiji na vijiji vya mtaa wa Ruchuru, na mateso ya raia imevuka kipimo. Na kwa ngambo yetu sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu tumekuwa tukiomba mambo hayo yakomeshwe haraka iwezekanavyo, ili raia waishi maisha yao ya kawaida, watumike kwa ajili ya maendeleo ya vijiji vyao. Bwana Teonete, wakati nasema nyumba zimeunguzwa, je, katika operesheni za kijeshi nyumba zinaunguzwa na wanani? Ni wanamgambo ama ni watu gani? Ni kusema nini? Kuna nafasi ambapo mchaguliwa alisema, ninawaza kazi moja mkumfuta vizuri, operation ambazo tumekuwa tukiziishi katika mitaa Ruchuru haiko operation ambazo zimeanza jana ama juzi, ni operation ambazo zimeanza tangia zamani, na nchi jirani wamekuwa wakikamata wapi Bwana Teonete? Nchi jirani tunaishi wapi?
inabidi tuseme nchi ya Rwanda imekuja kukamata visababu ya kusema kuwa imekuja kuwawinda wa FDLR katika mtaa wa Rutshuru, na wakati wanaingia kuwawinda wanaingia kwenye vijiji, wanafika kwenye vijiji wanawakosa kazi moja hapo, wanafanya hiyo ambayo tunaita katika lugha la Kimombo associer les habitants au rebelle, wanawafananisha na wa rebelle. Unakutana raia wanafariki katika mambo ambayo hawajue, na wakati hao ambao wanafanya operation wanafika katika vijiji, wanakuta vijiji hakuna raia, wanalunguza manyumba, na nitakwambia kuwa tuna majina ya vijiji ambavyo vimelunguzwa katika hii operation, na raia wamelazimisha kuyahama na kwenda kuishi katika makambi zao. Kwa hii masiku ya mvua wanaishi katika makambi, na ni mambo ambayo sisi hatuwezi tukanyamazie. Inabidi kusema kama operation ambazo raia hawapate faida ni operation gani. Ninasikia pia mchaguliwa amesema operation zimekuwa zenye kuongeza shida kwingine, na kusema operation ambazo hazilete suluhisho kwa matatizo ya raia. Inabidi kazi moja watu watekeleze ingine mbinu ya kumaliza matatizo kuliko kuendelea kuhamisha wakaaji katika makao yao, watoto wasisome, wengine waendelee kuteseka. Bwana Theoneste, kuna vijiji ambavyo vimelunguzwa na watu wangapi kwa sasa ambao wamehama mtaa wa Bukombo, na vijiji vingapi ambavyo vimelunguzwa katika mkoa wa Bukombo? Tafadhali nitasema kijiji kama Kashavu ni kijiji ambacho kimeteketezwa, manyumba yamelunguzwa katika hicho kijiji cha Kashavu. Kuna kijiji kama Burere kimelunguzwa. Kuna vijiji kama viwili katika mkoa wa Tongo Sud vimelunguzwa. Kuna kijiji pia kama Kaza Roho kiliwahi kulunguzwa, na waza kuna miezi 8 hivi kimelunguzwa, nyumba 215 kimelunguzwa huko, na kulunguza hapo hao watu ambao wamekuwa wakifanya operation. Sijue namna gani nitaweza kueleza. Wakati operation zinafanyika, zikifanyika eti zinawinda watu fulani, zikishirikishwa ama watu fulani, na hapo vijiji vimelunguzwa na watu wameyahama na makao yao, wamelazimishwa kuishi maisha ambayo si ya binadamu, na hiyo haiwezi kufurahisha watu kama watetezi haki za binadamu kama sisi. Na ndio maana tumekuwa tukipiga yowe na kuomba ya kama mambo kama hayo watekeleze namna gani wanaweza wakaendeshe mambo ya usalama wakizingatia haki za binadamu pia. Acha tusikilize Bwana Honorable Ngaruye. Je, unatusikiliza? Niko na wasikiliza sana. Je, hizo habari kama nyumba kulunguzwa na watu kuyahama makao, wewe kama mchaguliwa mtaa Rutshuru mnazo hizo habari? Ni kusema tuliweza kujitumia ile maneno yote, kwa sababu inaonekana kama wenyewe wanaongoza nchi hawana matrizi, hawafahamu historia ya nchi, na hii ni kuuliza sana, kwa sababu wanataka kumata mipango ambayo haisaidie nchi. Nchi kusema kama ni Kinshasa au ni Equateur, nchi ni province zote za republiki. Inaonekana kama wenyewe wanaongoza wanafurahi tu kusikia kama wamekaa na wapresidenti wa nchi zingine, lakini population ambayo wanaishi maafa ya uongozi wanaendelea kuteseka na kujiuliza kama wanaongozwa na watu ambao na Kongomani au watu kutoka nje. Nasema sana na makali, kwa sababu mimi kama mkazi wa Rutshuru, mimi sawa mchaguliwa wa Rutshuru, najua kama mu territoire yetu, mu province yetu, mu republiki yetu, kuko watu ambao wanaendelea kuua watu na hawaacha kuua watu, lakini hao watu wanaendelea kupatilia madaraka na
ile madaraka wanatumia juu waendelee kuangamiza population. Nikirudia uchumi, unajua operasi inakuwa mtetezi uchumi, na depuis tuko depuis la vita ambayo mzee Kabila alituletea, kila siku kunakuwa maoperation, na ile operation haiko operation ya kusaidia raia, ni operation ya kuua raia, kukimbiza raia na kuwatesa. Hii ni MPC Radio. Tulikuwa tukisemelea kuna hizo habari ambazo zinaeleza kuwa huenda jeshi ya taifa inatumika na wanajeshi wa Rwanda. Ni wapasha habari waweza kusemelea hiyo jambo, lakini nchi ya Rwanda na Kongo waliweza kukataa. Je, wewe kama mwanabunge hizo habari mnazihakikisha? Asante sana. Habari hizo sisi sawa na bunge hatuna habari zetu. Habari tunazo ni habari za kutoka kwa raia, na habari kutoka kwa raia yetu zinatuonyesha kama Kongo inakuwa complice ya Rwanda. Rwanda inatuma wanajeshi wanavaa sare za jeshi za Kongo na wanakuwa ndani ya operation hiyo. Inaonekana ndani ya groupement ya Mtatero Churu, ndani ya groupement ya Binza, groupement ya Bukoma, groupement ya Bambo, ya Tongo, ya ndani ya Bukombo. Ndani ya territoire ya Churu inaonekana na population inatuambia na ile sasa population inatuambia, tunachunguza, tunakutana kama ni kweli, kwa sababu kwenye jeshi ya Kongo inafanya operation kuko vitu ambayo hizi kufanya sawa kulunguza manyumba. Sasa unakutana ndani ya groupement ya Bukombo, ndani ya groupement ya Tongo, ndani ya groupement ya Bambo, unakutana operation inakuwa wasoda ambao wanafanya teni za jeshi ya Kongo wanalunguza nyumba 2, 10, 100, 200, wanalunguza nyumba za population ya Kongo, wanaua na metode ambazo wanatumikisha. Unakutana iko wa jeshi ambayo wa inchi ambayo wanaweza kufanya vitu sawa vile. Donc inatuamene kuconclure kweli nyumba population tuambia ni ya kweli, na ile inatuhuzunisha sana. Na unajua kama watu wengi wamewisha kupoteza confiance ku gouvernement ya Kongo, kwa sababu wengi wanajua kama depuis 96 wapresidenti ambao wako ndani ya nchi yetu ni wapresidenti ambao wanatiliwa na nchi jirani, hasa Rwanda. Donc wanawaza kama haiko president wa Kongo ndio mwenyewe anaongoza, ni president wa Rwanda, na wanaona kama confiance haiko tena, na ile inaacha demokrasia yetu haiko demokrasia ya kweli, na population inakuwa kujidekuraje, na ile inatuletea sie wote huzuni. Bwana Teonese, je, uko natusikiliza? Niko na kufuata bwana mpasha habari. Je, kwa hiyo hali, acha tena niuze hiyo swali ni tuliuliza, na tuna hali ya connection mbaya katika hiyo manyumba. Je, unaweza pia kututajia hiyo manyumba, ma village ambazo zimeunguzwa na kwa sasa ni ngapi? Ni kusema kama nimekuwa niko na regrete kwa sasa kuona kama chef de groupement hapatikane, kwani angetusaidia pia naye kwa kuhakikisha mambo ambayo tumekuwa tukiyasema. Nimesema kuwa katika mtaa wa Ruchuru nyumba zimelunguzwa, hasa nyumba 215 zililunguzwa hapo nafasi ambapo tumekuwa tukiita Kaza Roho. Kumelunguzwa nyumba 215.
raia wapatao 2,000 waliyahama makao wakaelekea wengi ngambo za Tongo na wengine kuzagarazagara ngambo za Bambo. Ni mimea yao ce qui est plus pire et ce qui est criminel, pia mimea yao ilikatakatwa na ili wakufe na njaa. Na ukiingia ngambo za Bukombo kuna kijiji cha Kashavu kililunguzwa, kuna kijiji cha Burere kililunguzwa. Ukiingia katika mtaa mkongomano la Tongo Sud kuna vijiji vipatavyo 2 ambavyo vililunguzwa. Na wakati ambapo tunafanya hesabu unakuta kama raia ambao tayari wamekwisha kuyahama makao yao, bila kukamata hao raia ambao tayari wamepatikana ngambo za Uganda katika hizo kambi ambao ni wengi sana. Lakini kwa sasa wale ambao tumekuwa tukiwahesabu hapa katika mtaa les déplacés internes, wamoja ambao wamekuwa ngambo za Kichanga, wengine ambao wamekuwa ngambo za Tongo, wengine ambao wamekuwa ngambo za Kiwanja, kuvuka Kiwanja huko naelekea ngambo za Nyongera, wengine ambao wamekuwa wamepatikana Bambo, wengine ambao wamekwenda ngambo za Nyanzale. Tumekuwa tukihesabia watu ambao hawako chini ya 35,000 person ambao kwa sasa wako wakizagazagaa katika vijiji, wamekosa wataishi namna gani. Na hiyo ndio ambayo imekuwa ikihuzunisha. Nafurahi sana kuona analize ambayo honorable ametoka kufanya hapo. Askari wa Kongo kama wao ndio ambao wanafanya operation, hawawezi wakalunguze manyumba za raia. Hiyo ni jambo ambalo mtu anaweza kulisema. Askari wa Kongo hawawezi wakalunguze nyumba za raia, hawawezi wakaue raia, kwani ni askari ambao wanapaswa kuheshimu le droit international humanitaire. Sasa wakati ambapo mambo kama hayo yanafanyika, vijiji vinalunguzwa, wamama wanabakwa, watu wanauawa katika operation ambayo imefanyika dhidi ya makundi yanayomiliki silaha, lakini raia ndio wanatoka wapotevu. Tumekuwa tukiona kuwa si jeshi la Kongo ambalo limekuwa likifanya operation, imekuonekana kuwa ni jeshi lingine, kwani jeshi la Kongo haliwezi likalunguze vijiji, ila hiyo jeshi ambalo halina huruma kwa ajili ya raia ya Kongo, hilo jeshi ndilo ambalo limeendelea kulunguza vijiji na kuwafukuza raia katika manyumba zao. Hiyo ndio ambao tunaweza tukaseme sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu. Ya, Bwana Honorable Ngaruye, je, kwa sasa kufuatana hiyo hali ambayo inapitikana katika mkoa wa Bukombo na sasa mtaa wa Ruchuru, unadhani kwa sasa suluhisho inapasha kuwa nini kwanza kwa government ya jimbo na ya kitaifa? Nawaza kama siwezi kuanzia government ya jimbo kwa sababu mambo ya usalama ni mambo ambayo inachangiwa kwa government ya jimbo na government ya nchi yote. Naanzia kwa government ya nchi kwa sababu president wetu Bwana Tshisekedi Chilombo aliweza kusema kama anaanzisha mpango wa DDR. Ni kusema aliweza kuona kama operation za kugombana alisaidie population yetu na asaidie jeshi, kwa sababu ndani ya operation inaomba resources, inaomba makuta, inaomba watu, inaomba vitu, inaomba information, na akaona kama ile vitu vinaomba gharama kabambi na ile gharama haiko ya lazima, na kwa hiyo akasema anaanzisha mpango ya demobilisation magrupu arme zirudie ziweze kurudia kukua wa raia. Lakini ilionekana kama ile mpango, ile decision kamata decision yenyewe haikufurahisha watu wengi,
na kwa hiyo iliweza kukua contradict na watu magrupu arme zilirudia zikasema hatuko tena tayari kugombana, tumesikia message ya rais, tunarudia. Lakini walipokuwa kunarudia hawakuweza kuwa encadre, waliweza kupata shida, na hasa kupata chakula ikakuwa shida, nafasi ya kula ikakuwa shida, na wenyewe walikuwa wametoka magrupu arme wakaweza kuanza kurudia tena magrupu arme zao, na wenyewe walikuwa na nia kusema watoke wote, wakasema mbo na sisi tungepasha rudia, lakini na wenyewe walikuwa washarudia wote tena habako encadre, donc ikakuwa kakofondeza njote. Tunasema mpango ya kwanza ni rais kuweza kujua nini anapenda, kama anapenda kuendelesha ndani ya programu ya wenzake wenyewe aligombola, wenyewe walikuwa hawapendi amani, usalama na maendeleo ya raia, ataendelea ndani ya ile, manake atawasikiliza na kuendelea kuletea population vita. Na kama anapenda amani, ile mpango yenye alikuwa alianza ya kudemobilize watu wote walikuwa wanaifikia magrupu arme zilikuwa ziko natoka, manaka ataendelea muile hali ya kusema watu warudie, lakini awatayarishie watu watafikia watakula nini ili kesho waweze kutoka magrupu arme. Na mimi najua kama magrupu arme zote zenye ziko Mkongo za mingi zilienda juu pouvoir yenye ilikuwa pouvoir dictatorial, ilipenda yangamiza raia na watu wakajirevolte. Donc leo kama kusikia na president wa mpya mwenye kama opposition mwenye alikuwa naye anagombanisha utawala yenye ilikuwa, wote wataweza kumsikia, wote wataweza kutoka. Na ingine province wataweza juu sécurité ni problème yenye iko partagé entre le gouvernement central na le provincial, na wanapasha kuunga mkono ile programu, wana affecte moyens za kusema waweze kuencadrer wenyewe wanatoka magrupu arme, na encadrer aussi na encadrer wenyewe wanapenda kusensibiliser nani wa groupe arme juu wote watoke, kwa sababu vita ambazo tulikuwa nazo ikuwe ni vita za kutoka nje, ikuwe ni vitu vile wanasema ni vitu ya maoperation, bote wanaonekana kama ni bachuruzi ba affairiste. Donc population congolaise iko na shida kwa sababu mapolisia mingi wanatoka mu affairisme, bale wenye toka mu mavita za 1+4, bale bote ni barebelle, na bale barebelle hatu mwenye kutoka mu rebellion hawezi kupenda rebellion iishe, kwa sababu ndio maisha yake. Ikuwe ba politicien, ikuwe ba militaire, ba mingi ba officier kutoka mu ile affairisme. Et donc pour nous tulikuwa nawaza kama le président mwenye anakuya jua kutoka mu ile ma rebellion ni ouf de soulagement, kwa sababu yeye iko na idéologie contraire, mais le comble c'est que na anaendelea mu ile idéologie na nchi inaendelea kusombre, et plus particulièrement territoire ya Churu province inaendelea kusombre, kwa sababu naye anaendelea mu ile mawazo yenye isaidie nchi. Honorable, hapo awali wakati network yetu ilikuwa ambayo ulikuwa ukisemelea hiyo hali ya maoperation tangu miaka kadhaa, je, unaweza kutueleza kivipi tena kwa nini unasambi kukua retisa kwa hiyo maoperation ambayo inafanyika katika mtaa wa Ruchuru kuanzia miaka kadhaa hapo? Merci beaucoup bwana journaliste. Nawaza kama kwanza unajua kama maisha yetu iko en insécurité. Haiko mie tu député provincial mwenye niko en insécurité parce que niko dénoncer bina acha watu wengi wanapata mali. Watu wengi walijarishir, watu wengi wanaendelea kupata mali kwa sababu ya damu ya Wakongomani. Na mimi kama député mwenye mna vi denoncer haut et fort na hiyo kama maisha yangu iko na security, lakini mimi denoncer ni kwa sababu jinsi unajua tulishapata operation mingi
depuis 96 watu walikuwa wanasema wanafanya kuinda FDLR 96 na mpaka leo ndio argument inakuya, lakini au lieu population congolaise ipate amani, ipate maendeleo, wenyewe wanakimbia, wenyewe wanakufa, wenyewe wanakuwa viole ni wale wakongomani. Na kama wataua FDLR moja, ilifo wakongomani 100 wakufe, wenyewe wa 100 wako viole, wengine 100 wakimbie ndani ya nchi ya ugeni ya dofa Uganda, na wengine waingie muka za Mkongo. Et donc sio mkongomani mzima mwenyewe anaweza sema operation zenyewe zinafanyika depuis 96 zishasaidia Kongo. Ndio maana tunaendelea kuomba na wa députés provinciaux, wa nationaux, le gouvernement congolais, président de la République na wa partenaires wote wa Kongo wenyewe wanapenda amani, waweze kufanya evaluation concrète ya ile maoperation pour que tuyue nini ile maoperation saidia na nini tukamate mwelekeo gani. Nasikia aseme communauté internationale nasema hakuna tena integration ya magroupe armé ya Mkongo, aseme kwa sababu integration haisaidie. Lakini najiuliza, nani mkongomani mwenye iko Ruchuru mwenye anajua groupe armé anayua mtu aliishi na bunduki miaka 2, 3, 4, 5, kisha wanamwambia hata ingia tena mujeshi, batamudemobilize tena wamrudishe kwao. Na jinsi mnajua wa soda wengi wa rebele wengi wenyewe wanapata demobilize, hawapane bunduki zote. Ni kusema anatoka mkijeshi lakini aliachaka bunduki mukartie hapo, tena wanamwambia tunakurudisha mukartie yako na bunduki yake, na nchi yetu haipane kazi, maisha ni ile ile. Eske ataweza kubakia mukartie yake na bunduki yake aliachika pembeni? Hata amani haitakuwa. Ni kusema wanapenda kusovonize, wanapenda kufanya Kongo le nouveau wanapenda kuifanya Armageddon, wanapenda kufanya en sorte que bale wote wenyewe kutoka magroupe armé wanafanya kama ya kutoka mais watakuwa kidnapping itakuwa doublé ou triplé ou quadruplé, et donc nchi yote itapata banta siku moja. Honorable Ngaruye, hiyo jambo ya kunguza manyumba ya kujiatakia kwa civil ambayo inasemekana katika mtaa wa Bukombo na nyingine katika mikoa nyingine za Ruchuru, kwako unadhani ni kwa nini na suluhisho kwa hiyo jambo ni nini? Ili natuzungusha sana, lakini tunawaza kama responsibility ya kwanza inarudia kwa gouvernement yetu, kwa FARDC, kwa sababu tunawaza kama gouvernement inaendelea kusema kama au inafanya maoperation, na kama inafanya maoperation na vitu vingine vinatokea ndani, manake au ndio responsable. Na ile tunatuzungusha sana, na ndio tunaomba president wa republique aweze kumata majukumu ile yake, aweze kutia commission d'enquête iweze kuankete nini inafanyika, maoperation yote ambazo zinafanyika ndani ya nchi en principe zinapaswa kufuatiwa na auditorat militaire niko opérationnel ya kufuata nini wajeshi wanafanya, ambao wanatumiwa wajeshi wenyewe wanatumia ndani ya operation wanafanya nini, na ile ingepasha kusaidia kusema majeshi yaweze kukua plus ou moins strict. Ingine ambayo inahuzunikisha, unajua ndani ya secteur za Ruchuru, ndani ya province ya Kivu na ndani ya republiki yetu kunakuwa problemu ya tribalisme, na ile problemu haianze leo. Unatuma soda, unapata jiuliza en realite soda hapaswi kuwa na kabila, lakini ndani ya province zetu na territoire zetu ni mzuri kujua unatuma nani na sasa unamtuma iko nafanya nini, na vinaweza fanya sama vinaweza kuwa viko lie ku tribalisme. Hauwezi kwa FARDC umutume Bukombo
ni groupement nyingi iko habité na kabila ya Wahunde, kabila ya Wahutu, utume amo soda mwenye sana fika mmoja anafanya maoperation anazifanya kama si iko anazifanya contre kabila fulani, na ile inapasha kuinterpeller parce que kwa sababu gouverneur Republique na komanda wenyewe wanaongoza wanafanya jiuliza pourquoi sasa mtu mtu fulani analunguza nyumba Bukombo, Bambo, Tongo. Donc ni kusema haipashi kukua tu kusema ni FARDC. Tunapasha kama FARDC yetu tunatoka ma groupe armé banatoka ma communauté na lorsque tunasema wa komanda wenyewe kutoka ma communauté wenyewe kwa ile maantité au kutoka ile maantité tunapasha kuwa na analyse ili kusaidia population. Oui, Bwana Theoneste, kwa unatusikiliza? Na kufuata bwana mpasha habari. Kwa hiyo shida ambazo zinapatikana katika mkoa wa Bukombo na nyingine hapo mtaani Ruchuru, wewe unadhani kwa sasa suluhisho ni nini? Asante sana, na nawaza mchaguliwa wetu amesema afadhali mambo yote ambayo yanawezekana kufanyika, lakini mimi mbele nifike kwenye conclusion. Nitaanzia kwenye conclusion ni kusema niko naambia hao watu ambao wamekuwa wakitesa raia ya mtaa wa Ruchuru ni kusema kama wajue kama tumekuwa tukipigana ili kupatikane Tribunal International pour la RDC. Donc ni kusema hiyo yote ambao wamekuwa wakiifanya kesho ama kesho yake wasiplede no coupable, waplede coupable, kwani ni mambo ambayo iko clear tumekuwa tukifuatilia. Sasa kuhusu swali ambayo umeisema, nawaza mchaguliwa amepana mapiste de solution. Itaongezea kidogo kuhusu hii mambo, hii difficulty ambazo tumezipitia. Unaona ni operation ambazo zimeanza tangia 1996 hadi sasa hakuna suluhisho. Au contraire, zimekuwa zikiongezea shida juu ya shida. Raia wamekuwa wakikimbia, watoto hawasomi, manyumba zimekuwa zikilunguzwa, na hiyo imetuleta sisi kutafakari na kuona kama iwezekane kuna mpango mwingine ambayo imekamatika kwa ajili ya population ya mtaa Ruchuru, ili wawakilie wa pauvre malheureux, wakwe wenye kubaki makaa, wakwenda Uganda, wengine watafika Uganda watakuwa apatride, mambo kama hayo. Lakini suluhisho ni nini? Ni sisi tumekuwa tukipana pendekezo, ni kusema hivi operation zimeonyesha faiblesse, inaomba tutafakari na tuone kama security ya Rwanda inapasha patikana Rwanda, security ya Kongo inapasha patikana Kongo. Pale niko naenda imediatement mu programme ya sommet, ile sommet yenye bako bana prepare le president ya wa Kongo, wa Angola, wa Uganda, wa Rwanda, wa Burundi hapa Goma. Ni kusema nini? Hivi mumapoe ambazo watazungumzia kuko le problème sécuritaire, il serait mieux Rwanda ifungule espace politique, ichukue watu wake wale ambao inakuyaka kuwatafuta siku baada ya siku, chukue iwabebe waende wazungumuze kwao. Na sisi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali yetu ibaki kizungumuza na watoto wake. Na pale nadhani maoperation za kila siku tutajua kama zimeisha, kwani kila nchi itachukua watoto wake inawabeba wanaenda kuzungumuza kwao, wanamaliza mambo yao. Sababu gani? Utaona mambo ya Kongo ilikuwa imegawanyika hapo vipande, lakini kiisha mazungumzo ya Sun City wakongomani walifikilizana, na wakati watu hawana culture ya dialogue, na ndio maana unakutana wanatia wengine mu cycle de violence.
Donc ni kusema nchi kama Uganda, nchi kama Rwanda, nchi kama Burundi, kama wanatutia na hizi masiku katika cycle de violence, ni kwani hawana culture ya dialogue. Na ndio maana sisi tungependa, sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu, kwa kuprivilegier na kuproteger l'être humain, la vie de l'humain ya mwanadamu, inabidi kuwe culture ya dialogue. Ili hao wajirani wetu wakuwe na culture ya dialogue, waorganize madialogue kwao, ili watatue shida za kwao kupitia mazungumzo. Hii ingine ya makundi ambayo yanamiliki silaha katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nadhani mchaguliwa Bwana Emmanuel Muhoozi Ngaruye ameisemea, inabidi serikali ya Kongo prépare les conditions favorables d'accueil de combattants qui se rendent. Ni kusema nini? Wakati wanatoka kwenye mapori wanajirandre, inabidi wakuwe bien accueillis, wapate nafasi ambapo wataishi, wapate formation nzuri. Wale ambao wataintegre arme wanaiintegre bila tatizo. Wale ambao watarudia kwenye maisha ya kawaida wapate makite de reinsertion na education mzuri, ili waende waservire makomunote zao mzuri sana. Ni kusema nini? Ambref, musentez, ni kuomba nchi ambazo ni jirani zetu, ambazo zimekuwa zikifanya maoperasyon ambazo haziishe ukianzia depuis 1996 mpaka leo, ni kusema raia imekwisha kuteseka. Na wakati mtu amekuwa akitumia operasyon fulani na shindikana, inabidi kufanya ingine mbinu. Ni kusema jirani wetu wanapasha kuouvrir l'espace politique kwa watu wao, wanawachukua ndio wazungumuza kwao. Burundi inafanya hivyo pamoja na watu wake ambao wamepatikana ngambo za Sud Kivu. Uganda inafanya na watu wake, Rwanda inafanya na watu wake, ili shida zetu za Kongo na sisi tubaki tukizitatua pamoja na vijana na watoto wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana. Bwana Theoneste, kwa mwisho, na tunakaribia mwisho wa kipindi hiki, kwa hiyo hali ya kihutu ambayo watu wengi wamehama makao yao, kulunguzwa na kulunguziwa manyumba, na hiyo ya kukimbia hiyo mapambano ambayo inaendelea huku, nadhani kwa sasa serikali ya Kongo ifanye nini ili kwa kuhudumia ama kwa kusaidia hao wakaaji? Unajua inaweza kuwa vigumu kuswanye les conséquences que les causes. Ni kusema ya maana ambayo inahitajika, na unasikia tumeendelea kuisema na kuizungumzia hapo, inabidi raia warudie katika manyumba zao. Kurudia katika manyumba zao ni kusema inaomba mbinu za operation zikuwe revi, baone tena namna gani ya kufanya operation. Kama operation zitaendelea kumettre à mal la vie de la population, inaomba kuzirevoir zitaenda namna gani. Lakini kwa sasa raia ambao wamekuwa kiteseka, suluhisho ambao tumekuwa tukiomba, raia hawaombe chakula, hawaombe serikali wapatie chakula. Raia wanaomba warudie kwao katika manyumba zao, waishi kwao, walime na watoto wasome. Ni kusema operation ambazo zinakeuka haki za binadamu, hizo tena si operation, ila ni vita dhidi ya raia. Na vita dhidi ya raia ni ukeukaji wa haki za binadamu. Ni kusema operation ambazo zinakeuka haki za binadamu, hizo si tena operation, na sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu hatuwezi tukaziunge mkono. Ni kusema kwa sasa raia wanaomba ni amani, na hawaombe chakula, wanaomba ni amani. Ni kusema kitu ambacho serikali inapaswa kufanya ni kupatia raia amani, wa revoir les méthodes des opérations, ili raia waishi kwa amani. Bwana Honorable Ngaruye, kwa mwisho, unaweza kuwa na ujumbe gani kwa serikali tena ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ile hali ya kiutu ambayo inapatikana katika mtaa wa Rutshuru? Asante sana journalist. Iko nguvu kukuwa na ujumbe kwa serikali, kwa sababu serikali ni mchanganyiko ya watu, na mwile mchanganyiko ya watu wenyewe waliwina na waendelea kuwina kutafuta mali ndani ya damu ya Kongomani. Kwa sababu jinsi unajua Wakongomani
tuko na kategori mbili, wenyewe wanateseka juu ya uongozi mbaya na wenyewe wanawina wanatajirika juu ya uongozi mbaya. Alors message kwa nguvu, kwa sababu waongozi wengi plus de 80% ni wenyewe wanawina juu ya damu ya mkongomani, ni wale wanajiretrouver ndani ya wapolitisien, ndani ya askari. Wengi wanawina kwa sababu ya damu. Alors ni kusema mimi naambia jo president wa republic aweze kukua aweze kujiresezir, kutowaza kama kila mtu mwenye, kama ni president wa Senat, kama ni president wa Assemblée nationale, kama ni wadepute, kama ni premier ministre, asiwaze kama wale wote wanafurahia amani ndani ya nchi, amani ya Kongomani na maendeleo ya Mkongomani. Donc aweze kuanalizia juste titre. Mais yenye aussi niweza kurekomande ni kuona kama population congolaise, mie sitaweza kurekomande tena kwa dirigeant, population congolaise iweze kujiprendre en charge. Kujiprendre en charge ni kuyua madroit zao na jinsi sheria zinasema juu waweze kureklame, kwa sababu haisikilizane mtu ambaye kutoka mgrupu arme wamtume aende kuunganisha group arme zingine na waanze kama nje kaleta amani ndani ya nchi. Benye tunasema nguvu, kwa sababu tuko nasema contre watu ambao wanaendelea kujiarishia kudamu ya Wakongomani, lakini hatuogopi kwa sababu tunajua Mungu atatulinda na population congolaise iko pamoja na sisi. En définitive, naomba kila mtu aweze kuobserve loi za nchi. Hapana loi za nchi aweze kujua kama Mkongomani mwenye anateseka ni ndugu yake, aweze kujua kama iko na chance ya kusema asove ule ndugu yake. Ukaenda Bukombo, unaenda Tongo, unaenda Bambo, unaenda Mubwito yote, Mubwisho yote, utakutana population ya teseka, kidnapping, utakutana na wenyewe wanasema ni arme loyaliste, nao wanakuwa sawa wenyewe hawasaidia raia, unakutana na group arme, donc population ngoleze ya Ruchuru na teseka sana. Mimi naomba kila mtu aingie ku sense ya responsabilite yake, aweze kuona kama anaweza tia mchango gani ili raia wa Kongo waweze kushia fierté, kwa sababu leo Wakongomani surtout wa Ruchuru hawasikie fierté ya kuitwa Wakongomani, kwa sababu na wa dirigeant wote hawasaidie. Ninashangala kuona par exemple Bukombo watu wanakimbia, watu washalunguzia manyumba, lakini gouvernement provincial hayaweke na kwenda kuwa rencontrer na kujua shida zao na kuwaassiste. Et donc naendelea kuomba kila mtu kuanzia gouverneur, ba député, ba ministre, kila mtu kwa responsabilité pour que population ya Congo isentire que vraiment iko na fierté ya kuitwa Wakongole. Asante sana. Nakumbusha kama katika kipindi hiki tuliweza kualika waziri jimboni wa mambo ya ndani na anayehusika na communication, bwana Jean Bosco Rubuga Sebishimbo, ila katika masaa za mwisho aliweza kusema ana wakati kabisa kuzungumza na sisi, na kiongozi wa mkoa wa Bukombo naye ambaye aliweza kutubalia kuongea na sisi katika kipindi hiki katika masaa za karibu kwa kuanza kipindi hiki, naye hakuweza kupatikana. Bwana Honorable Ngaruye, nakumbusha kama uko mchaguliwa wa mtaa Ruchuru, Radio MPC inakushukuru sana. Asante sana, na mimi na regrete kuona hawakufika, lakini nawaza kama siku nyingine watafika, na mimi nawaza hawakupenda kutusikia tu, na mimi nawaza kama le prochain jour tutakuwa nao. Bwana Theoneste Gakuwu, unakuwa mwanaharakati wa shirika la raia na mtetezi wa haki za binadamu. Radio MPC inakushukuru kwa wakati ambao ulitoa kwa kujadiliana kwa hali ya Bukombo.
Tunawashukuru pia bwana mpasha habari na mubaki salama. Naam. Msikilizaji mpendwa wa Radio MPC, ulitufuata kutokea hapa mjini Goma na Texas na Minembwe, Bukavu na nchi nyingine. Acha tuwashukuru nyinyi ambao mmefuata kipindi hiki. Asante sana kwa kuonana. Hii ni MPC Radio.